Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Akmal Zikrila. Saya mahasiswa dari Teknik Industri 22 ya. Saya di sini akan mempresentasikan tugas proses manufaktur teori yang diampu oleh Bapak Fatur Rahman. Oke, nah yang pertama, pengertian plastik. Plastik adalah material jenis polimer yang tersusun atas rantai monomer serta bersifat ringan. Plastik ditemukan pertama kali oleh Alexander Parker melalui pengolahan bara organik dari selulosa. Kala itu, Parker memberi nama produk temuannya sebagai Parkasine. Parkasine. Seiring zaman, mulai banyak ilmuwan yang mengembangkannya hingga diperoleh plastik seperti sekarang. Umumnya plastik yang digunakan sekarang ini tidak berasal dari bahan alami, melainkan hasil cracking minyak bumi yang berbentuk serbuk putih. Dalam penerapannya, plastik bisa ditemukan dalam bentuk lembaran, lempengan, dan film. Nextnya ada jenis-jenis plastik dan proses pembentukannya. Dua jenis plastik secara garis besar adalah thermosetting yang memiliki sifat keras dan tahan panas, dan yang kedua adalah termoplastik yang memiliki sifat yang agak lunak dan tidak tahan panas. Nah, untuk macam-macam proses pembentukan plastik antara lain extrusion, expression, lamination, calendering, solid phase forming, thermal forming, casting forming, spinning molding, compression, transfer, blow, rotational, dan injection. Nah, yang akan kita bahas adalah extrusion. Extrusion atau ekstrusi ialah proses manufaktur yang kontinu yang digunakan untuk mencetak produk yang panjang dengan penampang yang tetap. Teknik ini dapat digunakan untuk memproses sebagian besar polimer termoplastik dan sebagian besar termoset. Karakteristik yang biasanya digunakan untuk membedakan proses ekstrusi dan pencetakan injeksi ialah viskositas atau kekentalan lelehan polimer pada temperatur proses normal. Nah, extrusion merupakan proses kompresi di mana material mengalir ke dalam lubang cetakan atau dies melalui suatu penekanan dan menghasilkan material kontinu dengan bentuk penampang sesuai dengan bentuk lubang cetakan atau dies. Jadi materialnya akan mengikuti bentuk dies-nya ya. Nah, extrusion dilaksanakan dengan penekanan material ke dalam suatu rongga tertutup melalui suatu dies, baik dengan cara press mekanik maupun hidrolik, serupa dengan pengeluaran pasta gigi dari tube. Nah, saat kita mengeluarkan pasta gigi, kita akan menekan ujungnya, maka pasta gigi tersebut akan keluar di ujung. Nah, mungkin seperti itu juga extrusion, proses extrusion. Nah, di sini ada gambar sederhana dari proses extrusion, di mana ram atau pendorong akan mendorong dummy block. Dan di sini extrusion produknya dari yang tadinya memiliki dimensi yang besar ditekan mengikuti bentuk dies sehingga akan terjadi proses mengecil menghasilkan extrusion produk yang seperti ini. Terlihat perbedaannya kan? Nah, ram ini mendorong dari tadinya di sini terus sampai akhirnya mengecil dan menghasilkan extrusion produk yang diinginkan. Mungkin next. Nah, prosesnya adalah material termoplastik yang dipanaskan sampai cair plastis diekstraksikan secara kontinu melalui lubang cetakan atau dies, memberikan bentuk unit memberikan bentuk unit penekanan atau tadi disebut ram ya, mendorong bahan keluar dari lubang die produk, didinginkan dan dikontrol bentuknya. Nah, sampai sini produknya didinginkan dan produk dapat dikontrol bentuknya, disesuaikan. Nah, mungkin di sini ada video bisa kita tonton sama-sama.
Kita lihat proses plastik. Nah, ini RAM yang tadi mendorong. In this program, we'll explain the various types of processing machines used to make the wide range of plastic products used throughout our lives. Sudah kacamata. A good start is injection molding. Nah, ini injection molding. Injection molding is used to make plastic parts using two-part molds that, when closed, are injected with melted plastic to form individual parts. Here's how it works. Material gravity flows into the injection machine screw, where it is melted by the compressing motion of the screw, and then injected into the mold to form the part or parts. Kita lihat ini mendorong. The mold is quickly cooled, letting the parts solidify. The mold opens to release the parts, and the mold closes again to repeat the cycle over and over again. Molding cycles can last anywhere from 1 second for tiny parts made in tiny molding machines, minutes for large parts made in presses the size of a building. Extrusion processes use the same plastic melting operation as injection molding, but there is no mold, and the resin compressing screw rotates constantly, and product is created continuously. Extrusion uses a die, a hollow form that molten plastic is pushed through to create its specific shape and thickness. A water bath or spray chamber then cool the extruded shape and often provide pressure and or vacuum controls to properly size the product as it passes through. Belts or cleated pullers apply smooth tension on the product and keep it moving in pace with the extruder. A cutter or saw create the final product length, or a winder creates spools of the final product. There are many variations to the extrusion process, but a mixture of extrusion and molding is found in the blow molding process, where plastic is continuously extruded into a tube shape and then clamped in a mold and blown into its shape with compressed air. It's a process that often operates in a shuttle movement with a set of molds. Each mold takes a turn grabbing a section of extruded tube, called a parison, and shuttling it to one side to blow it into a bottle shape, letting it cool, and then releasing it to be filled with product or shipped. Each mold alternates with a second mold doing the same thing for maximum productivity. The same blow molding process can also utilize multiple extruders for what is called co-extrusion. Co-extrusion is used to create bottles made up of multiple layers, and each layer possesses special characteristics like suitability for food contact, an outside color for brand awareness, ultraviolet light protection for long shelf life of the product, a layer of regrind for economical reuse of scrap, and many times barrier and adhesive layers are included to separate and bond the layers for a tough, cohesive bottle. A high volume form of blow molding uses many molds mounted onto a continuously rotating wheel mechanism. The extruder creates a hollow tube, and as the wheel rotates, each of its molds will open, grab a parison from the extruder die, blow the parison into a bottle, allow it to cool, and then place it onto a conveyor, producing a continuous stream of finished bottles originating from that continuous flow of plastic from the extruder. These wheel machines can also produce co-extruded bottles containing layers designed to meet the needs of the product and use reclaimed material for maximum economy and recycling benefits. The very popular sales of plastic bottles for carbonated beverages has created a unique process for blow-molded bottles made specifically from polyethylene terephthalate, or PET. For PET blow molding, bottles are first created in a test tube shape, injection molded preform, and then, in a separate operation, reheated and blown into their final shape. Nah, ini proses blownya. This two-stage process creates bottles that we, as consumers, know to be thin-walled, yet capable of containing gaseous carbonated beverages without losing pressure or exploding, even if they are dropped. Botol plastik yang diinginkan. In the blown film extrusion process, thin plastic material for products like garbage bags or the sheeting used in construction
industry, and packaging are produced. Nah, ini buat A packaging. very thin die opening, which is often fed by multiple extruders, faces upward in a Nah, round bisa shape. dilihat. A tall, thin, continuous bubble is produced vertically by this process, and it's cooled as it flows upward, typically 30 feet or more, where it is then folded and brought back Menjadi down lembaran and placed seperti ini. onto rolls or converted into popular film products. And all these processes, from injection molding to film extrusion, rely on Conair products to support their productivity and efficiency. Thanks for watching. Nah, mungkin ini. Nah, untuk nextnya sendiri, contoh-contoh produk plastik yang dapat dibuat melalui proses manufaktur plastik antara lain. Itu kantong plastik. Kantong plastik yang sering kita gunakan untuk mengemas makanan, minuman, dan lain-lain. Yang kedua ada botol plastik. Nah, botol plastik sendiri proses manufaktur menggunakan blow seperti yang tadi jadi ditampilkan dalam video. Nah, botol plastik sendiri banyak kegunaannya dalam proses manufaktur untuk produk minuman yang merupakan hasil dari proses manufaktur. Yang ketiga pipa plastik. Nah, pipa plastik sendiri tadi seperti yang dilihat dalam video untuk penyediaan air dan juga gas. Keempat, kacamata plastik. Kacamata plastik yang digunakan untuk mengelola kesehatan mata. Masih banyak contoh produk plastik yang kita gunakan sehari-hari seperti sedotan, terus sepatu itu menggunakan molding plastik cetakan. Nah, next. Nah, nextnya kesimpulan. Nah, proses manufaktur sendiri meliputi dua jenis utama, yaitu termoplastik dan termosetting. Termoplastik dapat dikerjakan melalui proses permesinan, pengelasan, pengeleman, pengerolan atau calendering, ekstrusi, dan lain-lain. Termosetting sendiri dapat dikerjakan melalui proses thermoforming atau vacuum forming, pengerjaan bahan plastik dengan penguatan serat, flat casting, expanding forming, dan lain-lain. Proses ekstrusi sendiri adalah proses manufaktur volume tinggi yang menggunakan proses mixing, kneading, shearing, folding, dan shaping. Mixing sendiri adalah pengadukan ya. Proses ekstrusi dapat memproduksi berbagai jenis produk seperti pipa yang tadi, bingkai jendela, film plastik, terpal, lapis termoplastik, dan isolasi kawat. Ekstrusi plastik sendiri dapat dilakukan dengan proses langsung atau direct ekstrusi atau tidak langsung indirect ekstrusi dan back extrusion. Proses ekstrusi memiliki keuntungan seperti pengisian material pada hopper dapat dilakukan secara kontinu yang dapat mengkompensasi penyusutan material. Ekstrusi plastik dapat digunakan berbagai jenis bahan plastik seperti HDPE memiliki sifat mekanik yang baik seperti kekuatan tinggi, tekan, tarik, kekakuan tinggi, titik C, dan kristalinitas. Proses ekstrusi dapat membantu mengurangi sampah plastik dan memanfaatkan bahan plastik yang sudah tidak terpakai, recycle. Proses ekstrusi sendiri memiliki dampak positif terhadap lingkungan, seperti mengurangi penggunaan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam yang tidak terbarukan. Yang terakhir adalah pengembangan teknologi dan inovasi dalam proses ekstrusi akan membawa keuntungan lebih besar. Dan bahan baku yang lebih aman, biodegradable, dan efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.